আজি তো আপনি kan usor de ekdam good news beshi phal khobor ekta ne ani ase de itu to ki ase gole to theology pore gole mon thaka kan garne ekta college nodun introduce kori di ase to apni kan bi video to skip na kori na last tak sabi koi na ami request kori ase hello viewers of Osodi HB Jesu Christa laga naam pra morom salam bongjai di ase ami aka kori ase sob manu bhal thakibo sob manu ki jem ase aji ami video ekta banai kana itu beshi important message hoa bra apni kan gi itu bongjai di ase to video to skip na kori kana last tak apni kan bi phal bra sabi koi kana itu janai di ase aji college ekta theological college ekta introduce kori dibole mon ase apni kan bi boila to tuisang de yemlong theological college ase koi kana huni kana thakibo aji gali to kile yemlong theological college IDC koi kana nohoni haraise na ki nagabi bhabna kori thakibo noile to itu college to ita to ran na kori na ki nagabi konoba laga mondi do itu bhabna thakibo itu yemlong theological college to hara nai hoile bi itu laga naam to bodle korise poila to IDC thakise ita to Western Theological College under the CBLD college to ase ita to itu bra naam to nodun bodle korise to itu garni bishe manukan garni itu nodun naam thakibo Western Theological College to na to itu bra ami itu bishi important hoa bra itu apni ki itu message to pongchai di ase de to aibi bishi kota na kurina sabo ami screen debit dikhai ase yati apni kan bi phal bra sabi itu taikan college de 2024 to 2025 tak ki offer kori ase itu kan olap ekta duita taikan dia hisab te share kori ase de to itu to Tunsang town bra college to 15 kilometer inaka to jaiga na isho village koina thakibo tati hi ase to enaka ase application forms available ase first day 2024 to 2025 karne aro second day course to offer kora to ki ase bole diploma in theology itu do 2 years puribo 10 pass kun kurise apni diploma in theology do 2 years puribo pare third day tati arobi bachelor of theology bi tati offer kuri ase itu do kiman years puribo gole 3 years only 3 years puribo aro itu kan bi 12 pass hobo lage 12 pass hobo lage itu garni bachelor of theology bi 3 years course ase aro dadi bishi phal do ki ase students kan garni nodun kan kunoba Western Theological College te puribole mon ase goile apni kan garni bishi phal offer ekta ase de itu apni kan unibi ki ase goile limited sponsorship and work scholarship for needy students itu needy students to kun hobo gole kinaka manu hobo gole beshi tuk thaka kan ama baba bi service nai paisa bi na bai aro gogai bhai kam bi inaka sponsor na thaka paisa dibole na bara enaka kan gi help kuribole ase itu bi sob compulsory no hobo hoile bi taigan sabo kun garni kori dibo na to itu kan garni hobo de sob student garni noi hoile bi itu ekdam limited ase goido na bishi bi noi do to limited sponsorship aro work scholarship for needy students itu kan garni ase aro academic to kitia start kori ase bole academic begins from June 2024 new academic to June 2024 bra start koribo IB apne kan jaiga na apni kan bi form do lobi noile satigan noile apni kan
কোনোবা জানা মানুহগান থাকিছো বলে ফাট ফৰ্মটো লবি দেৰি নহাদাম দে theology পঢ়িবলৈ মন থাকিছো বলে Western Theological College আইবি Western Theological College আইবি ফৰ্ম লৈ কেনা আপনি গান তাতে এডমিশন কৰিব আৰু পিছি ভাল আছে তাতে মেছ পিছি কম দিবৰা লৈ আছে আলাক কলেজ তে পিছি 3-4,000 বি এনেকা লৈ নাকি হলে বি তাতে একদম কম দিবৰা মেছ ফি বি লৈ আছে তো Western Theological College তে কোনবা পঢ়িবলৈ মন থাকিলে আৰু theology study যাবলৈ আছে out of Nagaland যাবলৈ নাপাৰে নহলে Kohima Dimapurte takti bhi যাবলৈ নাপাৰে কইলে তো দুইসাংদে ইশোবেলেস্তে ইটো Western Theological College কইনা লিখিকেনা আপনি গান লিখিব আৰু তাইখান লাস্টে ওয়েবসাইট পে আছে তাইখান লাগা Western Theological College page কইনা ইটো Facebook টিভি আপনি গান জায়গানা চাব পাৰে আৰু প্ৰিন্সিপাল আৰু একাডেমিক ডিন লাগা কন্টাক্ট নাম্বার ইয়াতে আমি দি আছে তাতে আপনি গান নিচৰ কন্টাক্ট কৰি না তাইখানগি হতাহতি কৰিবি কইনা এমান তাক আপনি গানগি ইটো মেসেজ তো পৌঁছাই দি আছে থ্যাংক ইউ সো মাচ